Welcome to Selamat Mindful datang di Eating Mindful on Declutter the Eating Mind. pada kekacauan pikiran. So Jadi, find a small carilah piece of food. sepotong kecil It makanan, can be something bisa as jadi small as a sesuatu yang raisin kecil or seperti as big as kismis a sandwich. atau sebesar sandwich. You can use any Kamu food bisa that you like. menggunakan makanan apa saja yang Eating kamu with suka. mindfulness is not Makan about dengan mindfulness deprivation bukan or tentang kekurangan rules. atau aturan, And dan with your dengan awareness in this kesadaranmu moment, di saat ini. notice any thoughts Sadari pikiran or atau sensations or sensasi atau emotions that emosi you are experiencing. yang kamu alami. Tune into Selaraskan the dengan awareness or kesadaran atau sensation sensasi that you have in yang your body kamu of miliki di feeling tubuhmu, hungry merasa or lapar thirsty atau haus or maybe even atau full. mungkin bahkan kenyang. And pay Dan attention perhatikan and notice dan sadari with dengan awareness the kesadaran sensations. sensasi tersebut. Bring your Bawa attention now to perhatianmu the food sekarang you ke either makanan have yang kamu in your miliki di hand or tanganmu, on the end of a atau fork di or ujung in a garpu, spoon. atau di sendok. And Dan imagine now you're bayangkan seeing sekarang it kamu for the first melihatnya time. untuk pertama kalinya. Pay close attention Perhatikan to baik-baik details detail with this piece of food. dengan sepotong makanan ini. Notice the Perhatikan color, warnanya, notice the perhatikan shape, bentuknya, notice the perhatikan texture, teksturnya, notice the perhatikan size. ukurannya. See if there's Lihat anything apakah else you ada hal sense, lain yang kamu notice, rasakan, or feel. perhatikan atau rasakan. Maybe it's the steam coming off the piece of food, the sense of the temperature of the food, whether it's warm or cold. The smell. Now just begin to imagine what it took for this piece of food to get to you. The sunshine, the water, the amount of time that had to pass, the people involved. Orang-orang yang terlibat dalam The processing, pemrosesan, the shipping, pengiriman, and at this point you can choose to be dan pada aware titik ini Anda dapat memilih untuk menyadari dan berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan dan pemrosesan dan persiapan sepotong makanan ini. If the piece of food is in your Jika hands, sepotong makanan ada di tangan notice Anda, the weight, perhatikan berat makanan, notice the texture against your perhatikan hands, teksturnya di tangan Anda, notice the temperature, perhatikan suhunya, notice the shape, perhatikan bentuknya, and if the piece of food is not in your hands and itu doesn't make tidak too ada di much tangan noise, Anda dan itu tidak membuat terlalu banyak kekacauan. Letakkan tangan Anda dan beberapa jari di atas makanan and begin to notice dan mulailah the texture, perhatikan teksturnya, smoothness, stickiness, tekstur kehalusannya, the temperature. kelengketan suhu, dan jika Anda Begin to have any thoughts, mulai memiliki pikiran atau pikiran Anda mengembara dengan lembut, bawa pikiran Anda kembali ke saat ini, kembali untuk memperhatikan sepotong makanan. Dan sekarang ambillah sepotong makanan dan dekatkan ke hidung Anda
dan cium baunya. Perhatikan sensations Apakah or baunya membawa kenangan reactions in your bersamanya? body. Sensasi atau reaksi apapun dalam tubuh Anda. Even before you take a bite, Bahkan you may sebelum be Anda already menggigitnya, Anda imagining mungkin sudah how it membayangkan will taste. bagaimana rasanya. Maybe you notice a Mungkin digestive Anda response in melihat your body. respon pencernaan Notice if you have dalam any tubuh cravings. Anda dan perhatikan jika Anda memiliki keinginan. And now with full Dan awareness, sekarang take a bite dengan kesadaran and ambillah place the food in your gigitan mouth. dan letakkan makanan di mulut Anda. And try not to chew just Dan for a cobalah moment. untuk tidak mengunyah Just to hanya notice the sesaat, piece of food hanya in your untuk mouth. memperhatikan sepotong makanan. Maybe you di mulut notice it Anda. against your tongue or Mungkin teeth. Anda memperhatikannya di lidah Just allow atau it to gigi be in your Anda, mouth for a biarkan few saja moments. di mulut Anda And selama notice the beberapa saat. texture, Dan perhatikan shape, teksturnya, the bentuk, weight. beratnya. Of course, you might Tentu begin to saja notice the Anda taste. mungkin mulai memperhatikan rasanya. Place your full awareness here on Tempatkan the kesadaran flavor penuh Anda and di texture. sini pada rasa dan tekstur. Notice any physical sensations in your Sensasi body. fisik, apapun especially in your tubuh Anda, mouth, terutama your gut. di mulut Notice atau any usus thoughts Anda. or temptations that enter your Perhatikan mind. pikiran atau godaan Continue apapun to yang breathe memasuki as you pikiran explore Anda. the sensations that Teruslah arise. bernafas dan with this piece of food menjelajahi inside your mouth. sensasi yang muncul dengan sepotong makanan ini. Now, take a bite of the food in Jika your mulut mouth Anda sekarang gigit and notice if the flavor mulut Anda dan changes. perhatikan apakah rasanya Place your berubah. full attention Dan perhatikan on the penuh taste. dan rasa. Notice the change in Perhatikan texture. perubahan tekstur. And now continue dan to sekarang chew terus this piece of mengunyah food. makanan ini. And Dan notice the perhatikan parts of your bagian-bagian mouth. mulut Anda yang that are terlibat involved in dalam chewing. mengunyah. Notice your tongue. Perhatikan lidah Anda, Notice your jaw. perhatikan rahang Anda, Notice the noises of perhatikan chewing. suara-suara mengunyah, Notice the perhatikan buildup penumpukan of air liur. saliva. Notice any Perhatikan change perubahan in suasana mood hati or atau thoughts. pikiran. Notice any Perhatikan sensations of suasana gratification kepuasan or atau satisfaction. apapun. And when you're ready, Ketika if you Anda haven't siap, done jika so Anda already, belum melakukannya, you can swallow the piece of Anda food. dapat menelan sepotong makanan. Notice the path that it Perhatikan follows jalur yang from diikutinya dari your mulut mouth, dan your tenggorokan throat, Anda into ke your perut stomach. Anda. And notice any Sangat sensations besar or sensasi atau rasa tastes that apapun linger. yang bertahan. And now Dan gently bring sekarang your dengan attention to the lembut bawa body. perhatian Anda ke tubuh. Notice your Perhatikan breathing. pernapasan Anda. Maybe your Mungkin continued Anda terus chewing. mengunyah. The rest of the Sisa food makanan sitting yang in front ada of di you or depan still Anda in your atau masih hand. di tangan Anda. The sensations in your Sensasi di body. tubuh Anda. Any change in mood. Perubahan suasana hati. Any thoughts Pikiran that apapun yang enter the mind. terlintas di benak Anda. And now I Dan invite you sekarang to saya mengundang Anda pick up another piece of untuk food or mengambil the rest of the sepotong makanan food lain atau sisa makanan. and eat it Dan however you memakannya wish. sesuai keinginan Anda.